Suis-moi bien-aimé, je viens t'annoncer une nouvelle saison. Le Seigneur a vu tes peines, il a vu tes larmes et il veut juste te faire du bien. Alléluia. Ingawa mtu aenda zake akilia, azichukua mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha. Apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Jipandie katika haki, mtavuna kwa fadhili. Umetumika kwa machozi, umepanda mbegu kwa kulia. Usichoke ndugu, Bwana Yesu yuko nawe. Jipe moyo, asubuhi imefika. Mwaka wa mavuno, tu l'as semé avec larmes, tu moissonneras avec chant d'allégresse. Encourage mon frère, Adonai est ton Dieu. Alléluia. Mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Jipe moyo mpendwa, asubuhi imefika. Msidanganyike, Mungu wetu hatakiwi. Chochote apandacho mtu atavuna. Ukipanda dhuluma utavuna uovu. Sote pamoja. Baraka zilizopati nilizozipata, Bwana nilipoungama makosa na dhambi zangu, kwa Yesu makosa yote. Ndiyo maana kama niungama tuwe sote pamoja, na shiba na moto wa mbingu. Haleluya, napata kukaa na shiba. Nakuzwa shambani mwa Mungu wangu,
na sasa kwa mvua, na jua la mbingu linamuzalia matunda Bwana. Ndio maana nashiba. Haleluya. Na moto mbinguni ulimona pata kukaa, nashiba rohoni, na moto wa mbinguni ulimona pata kukaa. Haleluya. Anu Yesu.
tunakutukuza. Wewe ni yote katika yote na ndani ya yote. Mtumishi wako tayari kabla misingi ya ulimwengu haijaumba ulimwandaaka na itariki ukaipanga ya kuwa yeye ndio atasema kwa nafasi yako Mungu. Katika jina la Yesu utukope masikio ya ndani na ya nje ili tusikilize ujumbe unaeleka kwa ajili ya familia katika jina la Yesu Kristo. Jumeandikwa Ecclesiastes chapitre 3 nasema kila kitu kiko na wakati wake. Na hii wakati Bwana ya kusikiliza neno lako katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu utawale hapa na ufanye mambo makubwa kwa jina la Yesu. Amen. Kwa siku ya furaha hii kama leo tutaenda kumpokea kama vile mnenaji Papa Dr. Kaibwa reservoir de karibu. Tunawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Sio kawaida yetu kufanya ibada hapa kwa sababu ya circumstance fulani ambayo sio wote tunajua, ndio maana tuko hapa. Wengine wanaweza kujiuliza sasa hapa nao ni banani? Sisi ni kanisa la EPLV, Église Pentecôtiste Lumière Vivante. Ndio tuko hapa, na kama tuko hapa ni kwa ajili ya mama yetu Mama Feza Bitondo, ndo mwenye anatushiriki sana. Vile vile ni mwanafunzi wangu katika shule la Biblia ambayo linaitwa École Biblique par Excellence. Ndio maana tuko hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nataka kuambia babiana wenzangu ndio wanafanyaka fuyo na kusema mhubiri amekawia. Mara mingi wanasahau kama saba naenda kumamache wanasumbua mabibi yao kuwafungulisha usiku. Banasahau. Unakuya 0 bibi alishalala, fungula. Mekumahubiri unasema banakawia. Mamache wanaendaka kama ni mache ya 1h du matin atachunga. Sasa kijana mwenzangu nitakuomba, mache inakuwaka na mitaa ya kwanza 45 minutes, 15 minutes ya kupumuzika, ingine 45 minutes wanaendelesha match, ikibidi kuna kuwaka hata ingine 30 minutes ya prolongation. Vya prolongation vikieshue kuna kuwaka hata quelques minutes tena kama 15 minutes ya ilikamata la kawaida na wewe utabakia wa kawaida. Ukilikamata na samani na wewe utakuwa wa samani. Paske kenye kinapatiaka mtu forme ni neno la Mungu. Paske Biblia inasema mwanzo wa hekima ni kumjua Mungu. Kama watu hawana hekima ni kwa sababu tu hawamjui Mungu. Mtu yeyote mwenye kumjua Mungu iko na hekima. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tutafungua Biblia katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura yake ya kwanza. Hii verse mimi huwa naipenda sana. Ninapenda sana hii verse kwa sababu inakuwaka ina inspire maisha yangu usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Amen. Mhubiri sura yake ya kwanza mstari wake wa 3 na wa 4. Unaweza kusoma pale. Tusome kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura 1 mstari wa 3 kuishia kwa 4. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua? Ile nasema kizazi huenda, kizazi huja, nawe dunia hudumu daima. Amen. Biblia inasema hivi: quel avantage revient-il à l'homme de toute peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Amen. Asema mtu iko na faida gani kwa kazi yote anafanyaka chini ya jua? Watu wanajenga manyumba, faida ni nini? Watu wanajenga mabato, faida ni nini? Batu wanafanya mapor, faida ni nini? Oro ukienda mbali, faida gani kuishi na Bwana mwenye msikilizana kinai?
Faida gani kazi? Faida ya masomo ni gani? Haleluya, haleluya. Mhubiri anauliza mtu iko na faida gani kukazi yote anafanyaka chini ya jua? Anaendelea kusema, aseme kizazi kinaenda, kizazi kinakuja, dunia inadumu milele. Ukiangalia benye walizaliwaka nabo bamingi habakuwa kitendo, benye walisomaka nabo bamingi habakuwa kitendo, petetre benye walioyaka nabo pamoya nabo habakuwa kitendo, benye mulizalaka nabo mtoto watatu waine petetre habakuwa kitendo. Donc ile generation ilishaka pita. Leo hapa tukitafuta mtu mwalizaliwaka mu 1920 nafikiri hatutampata. Kaka ile generation ya 1920 inashafanya nini? Ilishaka medunia inabakia ngui. Tamu cha masema Lingala. Dunia inadumu milele. Iko tu pale haipingiziki. Watu iko wanapita, dunia inabakia pale pale. Nataka kuongea kitu gani asubuhi ya leo? Nataka kuongea hatua 5 za mwanadamu chini ya jua. Ndio maana nilikuambia neno la Mungu kila siku linakuwaka la mpya. Haleluya kanisa. Nataka kuongea hatua 5 za mwanadamu chini ya jua. Hatua ya kwanza ya mwanadamu ni ndani ya tumbo ya mama yake. Hapo ndio kwenye maisha inaanzia. Kuko walifanya miezi 9, kuko walifanya miezi 10, kuko walifanya mwaka mzima Mungu. Lakini pamoja na ile yote hakuna mwanaweza ajisia vya alionaka mtumbu ya mama yake. Hakuna. Sasa kitu na regretaka, unasikia mtu yuko anajitapa. Wenda juu ya pesa, wenda juu ya silaha, wenda juu ya maisha. Unanijua mie? Wewe uko na nini? Unanijua mie? Sasa tungali tunatumika Burundi zamani. Mtusi akitabu kwa escroquer frango nasikia nakwambia urazicho ndicho. Mama. Juu ya tu $100 urazicho ndicho. Uko nini? Sio tusombe na maharagi. Uko nini? Sio tu bugali na sombe. Uko nini? Apre wazazi yako kushiba bugali na sombe bakakutanana, produce nini wewe? Haukuata kitu. Uko produce fini ya chakula yenye wazazi walikula magharibi usiku. Kama walikula bugali na sombe, tonko litoka bugali na sombe. Kama alikula kabu chungu, seke uko produce fini ya kabu chungu, hauko kitu. Pesa haiwezi kufanya wewe kuwa quelqu'un. Maisha hayawezi kufanya kuwa quelqu'un, hapana. Hatua ya kwanza ya mwanadamu ni ndani ya tumbo ya mama yake. Siye wote tulipita pale. Biblia iko inasema vile mwanamke iko na mimba, hajui kisi mifupa inakuwa ina deforme mtumbo ya mwanamke, na ndio vile watu hawawezi kujua kazi za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hatua ya kwanza ya mwanadamu ni ndani ya tumbo ya mwanamke. Hatua ya pili ni wakati sasa anazaliwa. Ndio pale Ayubu anasema nilitoka mtumbo ya mama yangu niko uchi. C'est-à-dire jinsi mtu anazaliwaka na ndio vile anakufaka. Mtu anazaliwa haoni na siku anakufa hataona. Mtu anazaliwa hasemi na siku anakufa hata sema. Mtu anazaliwa kama anamtosha ku maternite kumikono mpaka kunyumba, na siku anakufa banamubeba kumikono mpaka kumakaburi. Vile mtu alizaliwa na ndo vile anakufaka. Sasa mpendwa katika Kristo, mtu alizaliwa hana akili, hakusomaka, na siku anakufa anaenda bila akili na bila masomo. Donc hapana kujivunia kitu. Amen kanisa. Hatua ya pili ya mwanadamu ni hapa kudunia. Lengo la kuwa kudunia ni kumtumikia tu Mungu. Watu wanawaza kama tunafanya kazi ya injili sababu hatukusoma. Hapana, diploma ziko mnyumba. Na leo tukienda kufardese tunaweza toka makoloneli. Tukiingia mu parti politike fulani hapa,
pouvoir tuko nayo, influence tuko nayo, connaissance tuko nayo, na authority kusoma hapana. Tunahubiri kwa sababu tumegundua kama hapa kudunia tuko wageni na wasafiri, siku yoyote tutaachaka hii dunia. Haiko sie ndo tulianzaka hii dunia na haiko sie ndo tutalimalizaka. Kizazi kinakuja, kizazi kinaenda, dunia iko pale ngui. Haleluya kanisa. Tunamtumikia Mungu kwa sababu Mungu anatuandalia uzima. Unatumikisha muda wako namna gani? Unatumikisha muda wako namna gani? Muda wako unaupitisha munini? Un jour, bakidoge balisha viatu. Na akasangana kwa pale 4 niveaux. D'ici peut-être tunaenda muziki. Hivi. Mumbe na bakini. Donc un réfugié hawezi kufanya evre za ajabu kwa watu. Na hapa ni kwa watu. Tusome, tutafute franga, tuyenge manyumba. Un jour mort itakuya. La mort banaita message organisé rapidement sans témoin. Message organisé rapidement sans témoin. Amen. Itatukamata siye wote. Donc kila mtu iko na duru yake. Hakuna témoin kwa wataorganize message na mpata muzelo. Hakuna. Sasa kama kona ngoya témoin, faites attention. Occasion ndo itungaliki vivant. Ba Mobutu walitingiza dunia biko wapi? Ba Saddam Hussein biko wapi? Ba Bin Laden biko wapi? Kuko Kongoleo moya ukifata miziki ya Kofi na Fally Ipupa banamwitaka Jeje Kula Mambu. C'est un Congolais alievolué Amerika wakati ya President Jimmy Carter. Huyu baba alikuwa l'homme de 42 visages. Sura 12. Alikuwa akiingia kwako mnyumba, unawaza ni bwana, kumbe ni Yesu anakuja kuiba franga. Na nakwambia ile franga liokeshe kwa. Unakamata unampa na chomoka. Sasa bwana na kile franga, sulifika hapa sasa kumbe ni ule Jeje Kula Mambu. Na alifanya vile vyote, iko wapi? Dunia haiko mali yetu. Tusijivune. Upate dolari yuwa kuongea na watu. Uwe masikini yuwa kuongea na watu. Jinsi yote maisha yako naweza kuwa kitu kikubwa jua kuongea na watu. Tuko wageni na wasafiri, siku yoyote tutachaka hii dunia. Kifo hakuna mwanaweza kukiepuka. Siku moja niliwazaka mtu akiwa tajiri, sasa usiku unaingia Afrika, mtu anaenda Ulaya mnakuwa mchana. Tena kwa mchana kule narudia Afrika usisinzie yake. Nikasema na mwili ndio sitachoka tu. Zikichoka tutasinzia tu. Bwana tusaidie sana. Wapendwa wa Kristo, nataka kumaliza. Hapa kudunia tuko sawa vile baba umoya alilimaka shamba ya mihindi. Shamba kubwa sana kutoka kilalo ya Mulongo mpaka kilalo ya Kasenga. Akaita wavunaji ndani ya shamba. Akawaambia hivi, kila mtu avune, au baada ya kuvuna atasimama kumihindi yake, ndalipa kila mtu sawa na vile alitumika. Condition, mupakize mihindi musaki, mutowe mayani yote, muingize tu mihindi ya mzuri. Batu wakaingia mshamba. Bamoya bakafanya gisi mwenye shamba alisema, bakapata umwese kanti sake ya mihindi. Bengine bakakamata na mayani na mihindi bakapakiza, bakapata umwe desa sake. Bengine bakapakiza mayani tu musaki. Ase kata kontrolea watu yote. Pakiza bakapata umwe 5 sake. Munamaliza ndiyo patro anakuya. Kila mtu asimame sasa kumihindi yake. Wa 50 sake anasimama. Wa 100 sake anasimama. Wa 10 anasimama. Wa 5 anasimama. Kisha nawaambia kila mtu alivuna bebe kwake. Bote bakukwa mshamba. Sasa mwalivuna mayani msake atabeba nini? Eske atafika hata kunyumba? Ndio gisi tuko kwa hii dunia.
Batu wanakusanya mafranga wanauza ndo vya lazima. Batu wanajenga mabato wanauza kama ndo vya lazima. Batu wanajenga manyumba wanauza kama ndo. Mesala moro inafika, ulikusanya nini? Ulikusanya mayani. Hatua ya 3 ni ndani ya kaburi. Sasa mule wapendwa, kufa haiko ndo mwisho wa maisha. Hii mwili iko sawa gari yenye iko kutransville. Nafikiri leo bakikuletea mangonye ulivalako uko na 3 eske naweza kuenea. Me haiko wewe ole. Na kukufa ni kutoka, ni changement, tunatoka mu monde physique tunaenda mu monde invisible. Ni sawa vile nguo yako ya miaka 3 leo nakuwa na nguo za miaka 15. Ya miaka 3 haiwezi tena kukuenea. Mewaye ni wewe huyu. Hapa tunatoka mumwili na kwenda tu muroho. Vile tulikuwa mtumbu za mama yetu, hatukujijuaka tuko mwe conscience, parapre tukazaliwa tukapata conscience, sasa tunakufa tena tunarudia mwe conscience, sawa vile mtu alikuwa mumimba ya mama yake. Haleluya kanisa. Sasa wakati uko narudia, utapeleka nini? Misio yako kudunia ilikuwa nini? Na utarudia na nini? Angalisho, kama utapakiza mayani musaki, utakosa kwa utarudilia. Bibi atakuuliza sasa, siku mzima ulimaliza tu kushamba. Sasa ulikuya, mbona wenzako walipeleka masake 5 ya mihindi? Sijui utamwambia nini. Nataka kumalizia kusema hivi. Chuma inakuwaka na nguvu sana. Le feu iko fort, lakini mbele ya moto inayayushaka fer. Moto nayo atena yayushaka fer, lakini mbele ya mai nayo inazimikaka. Mai nayo iko na nguvu za kuzimisha moto, lakini jua ikiipiga nayo inaichemshaka. Jua nayo atena chemshaka mai, lakini mbele ya mawingu nayo inaifunikaka. Mawingu nayo hata inafunikaka jua, mbele ya mpepeo nayo inaisukumaka. Haleluya. Amen. Mpepeo nayo hata inasukumaka mawingu, ikifika kukilima nayo inasimama. Mpepeo haitingizaki kilima. Haleluya. Amen. Kilima nayo hata kinaretaka mpepeo, lakini mwanadamu anakipandaka bonema. Amen. Na kita mzuri. Mwanadamu naye hata napandaka kilima bonema, mbele ya kifo naye kinamuneutralize. Haleluya. Amen. Haleluya. Kifo nacho, kifo kina neutraliza kama mwanadamu, lakini kuko umoya mwalishindaka kifo na Yesu Kristo. Ndio mwanataka niko na kutangazia saa hii. Ukiamini Yesu Kristo kwa kweli, hapana ndani ya unafiki. Unajua saa Yesu yuko anaongea na Nikodemu, alimwambia vitu mbili. Kitu ya kwanza Yesu aliambia Nikodemu, usipozaliwa mara ya pili hautaona ufalme wa Mungu. Akamwambia jambo la pili, usipozaliwa kwa maji na kwa roho hautaingia katika ufalme wa Mungu. Sasa kuko kuona ufalme wa Mungu na kuko kuingia mu ufalme wa Mungu. Mtu anaweza ona ufalme wa Mungu lakini hataingia. Musa alionaka Kanani lakini hakuingia. Watu wanaona ufalme wa Mungu, wanapata vipawa vya mbinguni, wanahubiri vizuri, wanaimba vizuri, wanaomba vizuri, wanatabiri mzuri, wanajenga makanisa makubwa, vyote wanavifanya vizuri. Lakini ukiangalia, saa mtu iko anahubiri, anaonekana mtakatifu, mfate nje ya mahubiri, afadhali mpagani. Seke waliona ufalme lakini hawataingia. Sasa Yesu mwana kutangazia leo, ukimwamini ndani ya haki na kweli utaingia katika ufalme wa Mungu. Huyu Yesu ndo mwalishindaka hiki kifo, na kama tunamwamini hata kama tunakufa baadaye tutapata uzima wa milele. Mungu atubariki na tuwezeshe sote. Amen. Maaklamation tena juu ya pastor.
Haleluya. Kuna kitu baba anakuwa ananibariki sana zaidi. Afu kuko hii message yenyewe alitoka kusema hapa na inanifurahisha na inaniwazisha mingi. Anasema kwa kitu kama historia ya wale walienda mshamba kisha wakavuna. Balijua biko wanatumikia patron. Kumbe biko wanatumikia wao peke. Yenye anifurahisha sana sasa wanapakiza vitu msana. Wanapakiza minzi, wengine wanachanga. Mimi wengine wakasema basi watajua watakontroli. Patron sasa yuko na hivi vitu vyote atapakiza tu akaweka mayai. Benye vinanifurahisha sana niko nawaza ile mayai sasa alisema mubebe. Benye ile mayai bali viachia pale. Lakini neno mwema kwa kana nibariki sana kwa hiyo baba anazoeka ongea hiki kitu sana. Anasema tuko wasafiri hapa chini. En vrai tuko wasafiri. Benye tulijuaka zamani saa hii. Benye walikuwa msome mu niveau ya yulu saa hii. Huyu alikuwa ni mzazi. Sikuwa najuaga hata kwa ningekuwa namtia mara mingi nilikuwa namuita babu, lakini ni mzazi. Tumezaliwa kwa mikono yao na tumekoma. Batoto ya Kiliba benye biko hapa wanajua. Na Mungu ametupatia neema hata kwa uzee tena tumemuona na tumeishi naye. Permettez-moi kuisema tulikuwa ba confiant. Amen. Lakini leo ametoweka, ametuacha, ameniachia mwanamke. Nitamchunga. Abake wa familia yasema mimi nishaanza sema. Haleluya. Sizani kama leo ni siku ya kulia, mimi naona sasa leo ni siku ya furaha. Leo ni siku Mungu yeye pekee anajivunia. Haleluya. Muni permete niongee kitu. Hatuna muda. Na hatuna tena muda. Na muda isha. Chamba babangu anasema bali wenye walikuwa wanajiita ngai. Sasa yaliko ngai haiko wapi? Écoute-moi bien-aimé, je viens t'annoncer une nouvelle saison. Le Seigneur a vu tes peines, il a vu tes larmes et il veut juste te faire du bien. Alléluia. Ingawa mtu aenda zake akilia, alichukua mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha. Apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Jipandie katika haki, mtavuna kwa fadhili. Umetumika kwa machozi, umepanda mbegu kwa kulia. Usichoke ndugu, Bwana Yesu yuko nawe. Jipe moyo, asubuhi imefika. Mwaka wa mavuno, tu as semé avec larmes, tu moissonneras avec chant d'alléluia. Encourage mon frère, Adonai est ton Dieu. Alléluia. Mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Jipe moyo mpendwa, asubuhi imefika. Msidanganyike, Mungu wetu hatakiwi. Chochote apandacho mtu atavuna. Ukipanda dhuluma utavuna uovu, ukipanda mema utavuna mema. Chochote upandacho ndicho utavuna. Umetumika kwa machozi, umepanda mbegu kwa kulia. Usichoke mpendwa, utavuna kwa wakati wake. Mwaka wa mavuno, ni mwaka wa mavuno, si mwaka wa kulia.
Biblia inasema wakati Mungu aliumba mwanadamu, alikamata udongo, hakukamata udongo wote, alikamata sehemu ya vumbi akaitia mu mikono yake. Ile sehemu ya vumbi ndio ilipata neema ya kufanyiwa kuwa mwanadamu, ingine sehemu ya vumbi ilibakia. Kwa nini Mungu alikamata sehemu ya vumbi na akaacha ingine? Ni kwa sababu alijua siku moja mwanadamu alitoka ndani ya mavumbi na atarudi tena ndani ya mavumbi. Ndio maana sehemu ingine ya mavumbi imebakia. Sasa kama tumekuwa hapa, ni fundisho kwa kila umoja wetu, aelewe kama hii ni njia yetu sisi wote. Ni njia yenye hatutaepuka hata siku moja. Kama vile msafiri mmoja mbele na mwingine nyuma. Zamani kwa kwenda Lemera walikuwa namuka 4h du matin ndo banaenda, lakini leo banaanza enda 8h. Vitu vilibadilika, menjia ni ile ile moya tu. Kumbe huyu anaweza enda leo na mimi kesho na mwingine kesho yake. Kitu kikubwa mu maisha yetu ni kujitayarisha kukutana na muumba wetu. Tuko katika safari na mwenye kuwa ndani ya safari anapaswa kujitayarisha. Na sisi kudunia tuko katika safari, kila umoja wetu ajitayarishe. Leo ni saa hizi mzee wetu ameenda, hatujui nani magharibi, hatujui nani kesho, hatujui nani 2023, hatujui nani 2024. Hapa ni kufundisho, kutaka kusema ingekuwa mimi ndo nalala muisanduku sai kama niko wapi? Ingekuwa mimi ndo nalala muisanduku sai kama watu iko wananiona ye. Seke mimi na wewe siku moja tutalalaka msanduku hivi hivi. Hii ni fundisho kwetu. Mungu atusaidie tuelewe, Mungu atuvike nguvu na sisi tumalize vizuri katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Patie beshe kule mbele. Mfunike mfunike grand. Iko wazi. Asivute hewa. Ngula sasa kubuta. Ile parfait uitenda. Ndumkiza yemu. Sawa. Ndiyo, kama tumesema mwanadamu ametoka katika mavumbi, sehemu nusu ya mavumbi yenye ilienea mkono ya Mungu
ndio yenye Mungu alitumikishaka akaacha ingine mavumbi, kwa kutaka kusema siku moja atarudia kama mavumbi. Baba yetu ametoka ndani ya mavumbi na siku moja atarudia ndani ya mavumbi, na tumepanda mwili huu wa kuharibika. Siku moja Mungu amfufue katika mwili usioharibika. Jamaa. Marafiki. Tutakuwa na neno la kusema, atuone hapa tuambie ili tumtie kwenye orodha. Ndio sisi kama vile jamaa la Bashimbi tunaenda kuleta shukrani kwenyu, wa mama, wa baba, vijana wa kike kwa wa kiume, na zaidi kwa kanisa. Jamaa la Bashimbi na washukuru kwa tendo hili ambao mmeweza kufanya kwetu. Wakati mlisikia tunapiga yowe, muliacha kazi zenyu mkakuja hapa kuangalia ni nini ambayo inatukumba, na mlipokutana tumepoteza baba, mlikaa pamoja nasi kwenye mavumbi na tulisaidizana kulia, na mwisho tukawaambia kwamba tunabeba mwili kwenye chumba cha wafu au kumorge, na tulikaa hapo sisi wote pamoja kumurago. Hata siku ya leo tumeenda sasa kumsitiri mwili wa baba, na hii siku ya leo ni siku ya kukoga maji. Tunawashukuru sana kwa tendo hili ambao mmeendelea kufanya kwetu kama vile jamaa la Bashimbi, na tunataka kusema hivi, watoto wa Bashimbi, wa mama au vile wa baba, vijana wa kike kwa wa kiume, tunaonesha watu wote ambao wamefika hapa kutuzunguka kulia pamoja nasi. Sio Washimbi tena hao wamefika hapa, bali utakutana ni kila kabila yote nakuwa hapa kwa ajili ya kuonesha ile umoja na ile upendo ya mteritwari yetu ya Uvira, kwa watu kuja kulia pamoja nasi. Na wewe utakaposikia mwenzako anapiga yowe,
usikamate baskeli yako na cha barabarani, wala usikamate moto yako, au useme kwamba ngoja nikamate makila yangu nende nitupe ndani ya Tanganyika nivue samaki, au kamate kitunga uende shambani. Hii ambao wameweza kuonesha hapa ni likilimba, leo kwako, kesho kwa mwenzako. Yafana we kesho mwenzako atakapiga yowe, uwe tayari kufika pale anapolilia, umsaidize kulia, mlie pamoja naye. Ndio shukrani zetu ambazo tunaleta mbele zenu. Mungu awabariki na Mungu awasaidie. Tunamalizia hapo, tutaongeza neno kidogo. Mnajua kwamba tuliwaambia kwamba leo tutatinda msiba ili tupate kulipa wenye deni yao ambao tumeweza kamata pesa ya kununua vitu hivi. Asante sana. Kwa hiyo tunafikiri kwamba tutaendelea na mengine. Karibu kwa ule mwenye anasimamia moderateur, tunaacha nafasi kwake. Karibu. Ni kusema mtaona utafauti katika gisi mnazoea, labda mnaonaga wanatinda msiba, mila zinazidiana. Hapa tunataka kuwa presente. Mlisikia kama huyu baba ambaye amekufa ameacha jamaa kubwa, watoto wanaume 3, watoto wanawake 2. Tunataka tuwaoneshe yule ambaye anakuwa hapa tayari, na yeye kama vile responsable mwenye anabakia nafasi ya huyu mzee ambaye ametuacha hapa. Asante. Karibu kaka. Ndio tunataka kuwaonesha mtoto ambaye marehemu ameweza kuacha. Nafasi ya marehemu, tunajua kwamba mti ikianguka matawi inapaswa kukipuka pale kwenye ile mti iliangukia, na ili ni litawi ambalo limechipuka nafasi ya marehemu. Na tunataka kuambia hivi, huyu ambaye tumeweka hapa, tunataka kuwaonesha kwamba yoyote yule atakaye kuwa na shida akuje amwone huyu ndugu. Ndiye ambaye tumetwika madaraka yote, ndiye ambaye tumeacha nafasi ya marehemu. Tatizo lolote lile, ukuje umuone ndugu huyu, na tutawaonesha wale ambao watakuwa washauri wake, kwa sababu mwami hawezi baki bila washauri. Ni wajibu wa mwami kuwa pamoja na washauri wa kumshauri jinsi atakavyoongoza taifa. Tunasema karibu kwa wale washauri wanaweza kufika. Washauri tunaita Papa Vincent Mugano. Karibu. Tunaita Reverend Malipo. Reverend Malipo asogee huku. Karibu. Tunaita Papa Lutala Mbie Selusanga. Tunaita Papa Bugoma yuko hapa, na Hoja na Kagoji. Ndio tunangoja washauri wafike. Hawa ndio ambao jamaa iliona ni vema wawe washauri wa huyu mwami ambao ameweza kutuachia. Na ikiwa hao washauri watakuwa na neno la kusema, tunaacha nafasi kwao kwa kuweza kuleta neno. Karibu sana washauri, ikiwa mna neno ambao mtaweza kutuambia, tunaacha nafasi kwenu. Ndio, tunashukuru sana kwa kutuchagula kama mshauri. Mimi nashauria mwami Mwanawakia abaki na upendo ile nye baba yetu waliwakia nayo.
paske mimi mwenye banachagula mimi ndio baba yangu mkubwa, kisha niko na petit frère naye hapa, kisha baba yake, kisha yeye babake ndio alikuwa kade mwangu na baba. Tunamwambia kwa neno upendo asijilimite yeye peke tu, mais baba yeye akukuwa na uchaguzi. Sawa, merci. Sawa, kisi mnasikia na mmeona tayari washauri. Pia tulitaka tuulize kidogo, sababu mzee hakukuwa mtu wa kukunja mikono, hapana. Mzee kama mlisikia maisha yake, alikuwa anafanya uchuruzi, alikuwa analima. Yawezekana alikimbiaga kwako akakwambia unikopeshe jembe ya kwenda kulimia wao watoto, wala unikopeshe mafuta, unikopeshe unga. Kama mzee alikufa na iko na deni yako, ujitokeze hapa. Hatutaki tukisha kumaliza haya mambo njoo unaanza kuya alikuwa na ngombe yangu, alikuwa na mbuzi yangu. Karibu kwa mtu wa deni. Hajitokezi. Pia kama wewe una deni ya mzee, njoo utuambie, sababu kesho tukifuie mwajenda yake, tukikuta jina lako tutakufuatilia. Karibu sana. Naona hakuna wazee, mnaweza mkakaa. Asante. Ndio. Kuna watu ambao wamejiorozesha ya kwamba watakuwa na neno la kusema. Wa kwanza ni mtu wa Sojedi. Akaribie. Sojedi, karibu. Sawa, nasema merci kwa kutupatia tena neno. Ningelita kwa wenzangu wote wa Sojedi kama yuko hapa wanizogelee. Sojedi mzogelee huku tuseme neno, tuwapatie megafoni. Sawa, na sisi tunashimama hapa kwa niaba ya Sojedi Uvira. Tunatoa kwanza pole kwa jamaa hii iliyokumbwa na hii msiba. Sasa vile jamaa wa Washimbi tunawapatia pole sana. Na neno ya pili ya kufuatia tunaweza sema pole tena kwa vijana. Wenzetu wa vijana wa hapa Kasenga kwa kwenda tusaidia kuchimba kaburi. Tunawapatia pole sana. Na tunatosha tena pole kwa watu kwa tusaidia kumichango. Sababu hiyo michango vilio vya hivi tuko tunapita wengi wanataka kutosha, lakini wene moyo wanafanya nini? Wanatosha juu wanajua vile tuko tunafanza kwa mabilio. Na njoo vile kugawia. Achi tuko na envelope yetu kidogo hapa. Tuko na piese ya nguo tutapatia yule mama aliyeachiwa na baba. Njoo yetu hii tuko nayo. Pingi ingia mnyumba. Ingia mnyumba pelekee mama, mwambie pole kabisa, baba anakwenda atarudi. Sisi wote mapua inaelekea chini. Asante. Ndio, tusikilizane kidogo. Tulikuwa tunapita nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango kuomba mchango wa kununua vyombo kama vile beshe, masahani na machungu na mabeshe. Sasa vile vitu mmoja kisha mpata, mimi tunakosewa na kitu kidogo tu kama vile mipini ya kutia mwile vyombo vya kutumikisha kwa vilio. Tungiomba yule wa moyo mwema atusaidie ile mchango kama 1000 francs kusudi kuuza mpini ya kutia mjembe ama beshe ama sururu. Kijana Shete, tafuta sahani ule wa desa sanfra atie mwele sahani. Asante. Tunasikia matangazo yametolewa. Tujitahidi wanatoa ile mchango kidogo ili kuendelesha hizo kazi za misiba. Tunaita umoja wa watoka Kiliba, wanasema wao pia wanakuwa na neno. Karibu. Amjambo tena. Watu wako makini sana. Mwenzetu ambaye ametangulia hapa amerupuka kweli, watu wote wakaripuka.
na imani na matumaini ya kwamba wako wanatega masikio, hawakusikia. Umoja ya watoka Kiliba ambayo inawakilishwa na sisi ambao tuko hapa kwa muda kama huu, tunatoa mkono wa pole kwa familia ya Papa Masamba ambayo imeachwa na mzee. Mais aussi pole en particulier kwa kaka Flori na baloko bote na badada bote, tunatoa mkono wa pole sana. Tunataka kukumbusha kitu kimoja, ya kwamba kila mtu ambaye amezaliwa anakuwa na kwabo, na mtu mwenye ana kwabo manake yule hayajua vizuri mambo ambayo amekuja tafuta kubomoa. Sababu gani? Watu wengi wako wanafaa wakifika kwenye iko Kiliba, wako wanaanza kujifanya kwamba wametoka South Africa, wametoka eti Lubumbashi, wametoka kama wapi. Tunajisikia raha kubwa sana kusema ya kwamba tuna kamati kuu sana mahali popote duniani mzima ya watoto ambao wametoka Kiliba. Na katika shida aizara tunakuwa na muda wa kutembeleana, na tukishatembeleana tunaangalianaka, huyu anafikaki, huyu anafikaka, huyu afikaki. Mimi ni kushukuru tu, ninashukuru juu ya kitu kimefanyika juu ya ndugu yangu Sebsani Parambilwa. Ule ni ndugu yangu ambaye amenioea. Amen. Nikusema ni mkwe yangu. Yeye alizala mtoto wa kwanza na mimi mtoto wangu wa kwanza, wakafanya naye ndoa. Amen. Na huyu baba tulikuwa marafiki karibuni kufa. Alikuwa ndugu, hata ningitoka Burundi hakuna mimi na wandugu Uvira, sikuwa nalala kwa mtu mwingine mpaka nitafute kwake ndio ninalala, na mama ndiye alikuwa anatupikia chakula. Basi anatuacha na amenioea kabisa, hana deni. Mungu awabariki sana. Sawa, asante mzee, Mungu akubariki pia. Tunaita wafie wa hapa, wafie wa Bashimbi wote, au niseme pia wafie wa Kirega wote ambao wako hapa, wanawishe watu mikono. Wasimame mara moja, muda unaenda. Mzee mwenye bulongo afike hapa. Mzee Manga Sojedi naye pia afike hapa. Manga Sojedi. Baba Esperance iko wapi? Baba Esperance, kuya huku, tulisha kuita ukuya huku.